FM. الكلمة ليك. الانترفيو. ضيفتنا الأولى لليوم مدام سميرة العبيدي رئيسة جمعية انتربروند او مغرب. دونك كذلك هي في مجال المال والأعمال الاقتصاد. دونك حابين وأنه تكون معنا حاضرة عبر الهاتف. تدابور نقول لك صباح الخير وشكرا على تلبية الدعوة. صباح الخير، شكرا حتى لكم انتم زاده. دونك ياسين حسن وميكرو معاك سي محمد رجاء فرحات وامال بالحاج علي. قبل ممكن ما نحكيو على خليني نقول لي موفيز ريبيركسيون، السلبيات نتاع اعتداءات الارهابيه على تونس وعلاقاتنا الاقتصاديه وحتى الامنيه. مدام سميره هات نقولوا انتيمو بعد اللي صار شنو تنجم تقول؟ انا والله tout d'abord mes pensées اللي هما vraiment sont tournées vers les victimes اللي هما de tous bords, de toute origine, de la diversité. C'est pas uniquement des Tunisiens, c'est des Français, des Brésiliens, des Algériens. C'est les visages de la diversité qui fait la richesse de la France, du monde entier, et de la compassion à leur famille. Voilà, et donc c'est barbare, c'est fatal, il n'y a pas de mots, c'est criminel. هذا ما يتقال. دونك الجمعية مدام سميرة هي سامحني جست على المقاطعة. الجمعية نتاعك دونك هي كانت تحث على وتدفع وتدعم المشاريع الاقتصادية ما بين تونس وفرنسا. وعندك حتى علاقات مع مسؤولين أوروبيين. دونك pour justifier le choix علاش أنت معنا اليوم. أيوة. D'accord. À la fois, je suis franco-tunisienne, donc à la fois tunisienne et française en même temps. Je suis chef d'entreprise à Paris, donc courtière de réassurance et d'assurance à Paris, et à la fois, je préside l'association Entreprendre au Maghreb, qui a pour justement comme objectif de catalyseur de bon sens. La France, l'Europe et la Tunisie et le Maghreb d'une manière générale. مدام العبيدي، انت معناتها عن طريق الجمعيه نتاعك انت عندك مشاريع كبيره من المفروض انك تقوم بها في تونس وكل شيء، لكن ثم دوزاكس، ثم تاثير هالواقعه هذه على لا كوميونيتي معناتها مغربيين تونيزيين باسكو فوزيت فرانكو تونيزيين غادي في فرنسا. كيفاش معناتها باش تتعاملوا معها وكيفاش قاعدين باش يتعاملوا معاكم؟ كيف شنو اللي تنتظروه توا في التعامل مع سورتو انتم لي زوبيراتور معناتها فوزيت دي زوبيراتور ايكونوميك وفي نفس الوقت تحملوا جنسيتين، وتاثيره زاده على المشاريع اللي باش تقوم بها ما بين تونس وفرنسا. Donc, restons optimistes. Autant le choc est universel, certes, mais bon, quand j'entends notre président François Hollande qui dit certes, la France est en guerre. Quand il a parlé, il s'est exprimé pour le congrès de Versailles, mais il ne faut pas confondre, il est en guerre contre le terrorisme et non pas contre une civilisation. Quelque part, c'est rassurant. Sûrement, il va y avoir un impact négatif à le comportement. Restons positifs, restons sereins. إذا كان باش ندخلوا dans une tournade اللي dans le sens اللي بعد المشاريع نتاعنا باش تقف ما بين فرنسا وما بين تونس يولي مشكل قوي. هذا نرجعوا بالتوالي. دونك ما عملنا حتى حاجه. دونك restons optimistes. Moi en tout cas c'est ma vision, c'est mon sentiment, et on verra l'impact بعد شنو اللي تعطى عليه. Donc c'est vrai que nous avons des projets. Rien que le mois de décembre, un déplacement à Tunis, c'est le projet de la maison de retraite médicalisée. Nous avons signé avec une grosse association qui est la première aujourd'hui en France, spécialisée dans la mise en place d'une maison de retraite médicalisée, que ce soit l'expertise, la formation, qui s'inscrit dans la relance économique chez Tunis. Donc j'espère, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas à ce jour, il n'y a pas eu de changement. Donc l'engagement continue.
وان شاء الله خير. ما نعرفش كيفاش عايشين، احنا عايشين في الشوك، احنا توا في الشوك من تونس اللي عشناه في تونس حكايه بارد. مدام سميرة انت ذكرت توا دونك ذكرت على ديسكور فرانسوا أولاند، حتى البارح البريمير مينيستر تونيزيان سي الحبيب السيد كان عنده انترفيو مع اون شين بريفي في تونس، دونك كان قال نتوقع وانه فما انعكاسات سلبيه على تونس امنيا واقتصاديا، نو سوريس كو لي بروسيدور الاجراءات، انه اليوم التونسي باش يولي يمشي لفرنسا باش يلقى دي ديفيكولتي، والعكس بالعكس صحيح. ممكن حتى التونسي اللي في فرنسا اليوم على الحدود اللي باش يدخلوا لتونس او حتى بلدان اخرى باش تولي فما نظره اخرى للتوانسه وغير التوانسه من العرب المسلمين خاصه. دوركم انتم في اللوبينغ مدام العبيدي، دوركم في اللوبينغ شنو كيفاش باش يكون، كيفاش تتصوروه؟ احنا اوني ديجا، انا توا عايشه هوني ان طونك عايشه اللي عايشه في باريس، اللي سمعته الانعكاسات، ما فماش انعكاسات على تونس. كون جونتون انا ساركوزي بروندر معناتها اون اكزامبل بوزيتيف لا تونيزي، يقول تونس au moment au lendemain des attentats du Bardo سكروا les mosquées نتاع les salafistes en tant qu'exemple positif. هذا الحقيقه معناتها c'est pas pour Alési, c'était sur le plateau TF1 ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a reflété. Quand j'entends un intellectuel pareil qui parle de ça معناتها comment dirais-je Glucksmann, Raphaël Glucksmann qui dit que la Tunisie constitue un véritable exemple paravent contre le fanatisme, c'est aussi positif. Donc il a le côté Tunisi, moi j'entends un impact positif que j'ai entendu sur la Tunisie, en tout cas à toujours, que ce soit à travers les intellectuels ou les politiques, c'est mon sentiment. Est-ce que la réalité Madame Labidi, maintenant dans le concret, comment ça va se dérouler, maintenant je suis incapable, j'espère qu'il n'y aura pas d'impact négatif là-dessus, ça c'est une évidence. Madame Labidi, le réseau Entreprendre est un grand réseau. Je préside Entreprendre, au fait, c'est une association, c'est pas le réseau Entreprendre. Oui, je sais. Vous êtes Entreprendre au Maghreb. Au Maghreb, c'est une association française, oui. 1901. Oui. Voilà. Oui. Vous avez des relations avec le réseau Entreprendre en France, le Kbir, Dakar? On se connaît, mais c'est Entreprendre au Maghreb, c'est une association indépendante du réseau Entreprendre. Là, vous avez la même mission. Création d'entreprises, formation de dirigeants d'entreprises. On est plus dans tout ce qui est économie sociale ou solidaire, en fait. Donc voilà. Oui, c'est notre vocation. Mais vous appartenez, le réseau Entreprendre au Maghreb, Entreprendre au Maghreb, votre association, comme le réseau Entreprendre, etc., vous êtes en contact avec les grandes associations françaises de développement. Il y a une possibilité بالنسبة لكم انتم باش تخموا في مشاريع كبيرة، أولا اتصالية إعلامية دعائية لتونس. راهي تونس راهي ديمقراطية، راهي معناها تؤمن بأخوة وتضامن الشعوب، راهي كذا باش هالمساج هذا يتعدى للرأي العام، خاصة في الوسط هذا متاع الباعثي المشاريع الاقتصادية الصغيرة. Exact. Alors, je suis positive, je vous dis, je confirme ce qui a été reflété aujourd'hui par les intellectuels et par les politiques. La venue de notre président, du président Kais Saied au lendemain des attentats, c'était un acte positif aussi, un acte très fort. تكلمت عليه التلفزيونات الكل مع أول رئيس دولة عربية وإسلامية جاء للإليزيه هو نهار السبت الصباح. إذا كان نحكيو على تونس، العلاقة تونس وفرنسا، pour moi, je ne suis pas réellement inquiète. Moi, je suis inquiète pour autre chose. Sincèrement, اليوم en France ou en Tunisie ou dans le monde, عايشين dans la terreur. Voilà ce qui m'inquiète. C'est pas la relation politique entre deux pays. La relation entre la France et la Tunisie, c'est une relation intacte, solidaire. Je ne vois pas d'ambiguïté réellement في الريلاسيون تونيزو فرونسيز. برشا ناس sereine à ce niveau-là.
يعني هالأيامات الكل مدام العبيدي هالأيامات الكل le mot d'ordre c'est pessimisme de la raison معناها les conditions l'époque les circonstances le phénomène terroriste international حاجة objective موجودة ما ثماش كلام بيسيميسم دونك ثم بيسيميسم ما نعرفوش العمليات الجايه وين باش تقع ما نعرفوش كيف شنو هي الرزنامه اتسيتيرا لكن سي بلوتو سا معناتها لا ريفليكسيون دو اتر معناتها une solidarité collective absolument l'optimisme de la volonté de l'action كما l'action نتاعكم في entreprendre au Maghreb. شكرا لك شكرا لك ميرسي restons optimistes ان شاء الله. Liberté, égalité, fraternité. يعطيك الف صحة مدام سميرة العبيدي رئيسة جمعية Entreprendre au Maghreb. شكرا على تلبية الدعوة. كاب اف ام الكلمة ليك.